Donc, automatiquement, quand on parle d'environnement, il y a toujours cette adéquation entre la citoyenneté du monde et puis le local. Ce qu'on fait, si tu veux, est-ce qu'il a un impact sur l'ensemble de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc, je vais rester un petit peu sur cette diapositive pour expliquer pas mal de choses. Pourquoi la notion de planète en héritage et pourquoi la notion de contrat social. Et j'avais déjà expliqué l'appel de la ville durable qui est incontournable et la définition de la ville en tant que système écologique. Donc, je vais me placer sur trois équations du temps pour démontrer cet apport de l'écologie en matière de durabilité. Donc, il y a, disons, 2,5-3 millions d'années. On va partir avec les hominidés. Donc, au niveau de la vallée du Rift, au Mozambique, sur le Pacifique, il n'y avait pas d'hommes, c'est les hominidés. Ils se sont mis d'accord, tacitement, d'inventer un outil pour se défendre. Et l'ennemi potentiel, c'est la nature. Donc, il faut sauver sa peau. Donc, ce groupement, si vous voulez, d'hominidés, il va inventer la façon de lutter et de survivre. Cette notion, de l'outil, elle va se développer, disons, il y a 315 000 ans à peu près, avec le premier homme savant, qui est, on dit aujourd'hui, qu'il est marocain, Liu Soufia. Et que cet Homo sapiens, il va encore développer l'outil jusqu'au bout. Et c'est toujours dans la logique de la défense, suivant le sentiment ancestral qui était implanté, qui était la peur de la nature. Cette logique de l'outil, elle va encore évoluer, donc toujours pour lutter contre la nature, jusqu'à quelque part, ou bien intellectualisé par René Descartes. Donc, au XVIIe siècle, René Descartes, il va dire la chose célèbre, tout simplement. Donc, tout le monde connaît René Descartes, c'est un philosophe, mathématicien, inventeur épileptique et autres. Il va dire qu'avec la science et la technique, nous serons maîtres et possesseurs de la nature. Donc, nous allons posséder cette nature. Plus tard, 1973, René Dumont, le premier écologiste français, qui s'est présenté aux élections contre Giscard, il va paraphraser Descartes en disant « Avec la science et la technique, nous serons maîtres et protecteurs de la nature ». Donc l'outil qu'on a là, c'est la science et la nature. Donc l'homme n'a pas évolué dans sa perception de lutte contre la nature. Il va partir de l'outil qui est le silex jusqu'au nucléaire d'aujourd'hui. Je vais encore me placer au niveau d'une autre équation du temps, c'est 1961. 1961, Yuri Gagarin, il va regarder de l'espace la Terre. Et il va crier que c'est une planète fragile, belle et mesurable. Donc, à partir de là, on va changer de paradigme et de perception de l'espace et de la Terre. Donc, nous allons rentrer d'emblée vers une équation à résoudre, c'est-à-dire la notion de finitude du monde. Donc, à partir de là, des années 60, si on peut dire, on va commencer à s'intéresser à l'environnement. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'environnement est une invention scientifique desquelles, 1866, donc par la systémique. Par contre, le paysage est une invention des artistes, c'est-à-dire pour faire un peu la différence. Donc, dans cette logique de la définition de l'environnement et de la protection de la nature, il viennent s'insérer plusieurs protocoles, par exemple celui de Rio, et plus tard, plusieurs, COP, jusqu'à la COP 25 à Madrid. Donc, on est passé, comme je dis tout à l'heure, à un contrat social tacite, c'est-à-dire de lutte contre la nature, et maintenant on est en train de fabriquer un contrat naturel, c'est-à-dire qu'un تصالحوا مع la nature. Alors que notre économie, depuis le XVIIe siècle, elle a pris un élan par rapport à la notion de croissance infinie. Donc il y a deux oppositions qui sont concomitantes, la finitude du monde et puis l'économie qui est basée sur la croissance.
Donc, d'où cette logique par rapport à cette diapositive. Comme j'ai dit la dernière fois, tous les êtres vivants, ils ont un code génétique qui leur permet d'évoluer dans l'espace et de se spatialiser, sauf l'homme, et puis il l'a inventé par la ville, qui est devenu son système, son biotope à lui, qui est son système écologique. Donc, on va être bientôt, je veux dire, la première puissance démographique du monde en tant qu'Africain, avec 6 milliards d'habitants. Donc, ça va être quelque chose de stupéfiant. Là, c'est juste pour vous montrer une boutade qui est très intéressante. J'avais participé à un concours du parc zoologique de Vincennes. J'étais classé deuxième, donc c'était Paul Chimetov qui l'avait gagné. Et j'ai utilisé exactement cette métaphore, c'est-à-dire vous rentrez dans le zoo et j'ai mis les gens en cage et j'ai libéré les animaux. Donc c'est juste pour montrer que cette logique de prendre un animal et de le mettre en cage, il est infiniment incontestable. Donc c'est toujours dans la planète en héritage et c'est toujours dans la question qu'allons-nous faire avec l'ensemble des êtres vivants qui vivent autour de nous et avec nous. Donc, on a pris cette notion de croissance dans la logique de l'étalement urbain et puis dans la logique de la conquête de la ville. Et on a des territoires monstres où nous vivons, c'est-à-dire il n'y a plus de contact entre le sol et le sous-sol. Et nous sommes rentrés d'emblée dans la scarification et l'artificialisation de la terre. Vous avez Mexico à gauche, qui est sur une cuvette et qui est invivable. Et c'est une métropole ingérable aujourd'hui. Tous les efforts de Mexico, ils vont vers la dépollution de la ville. À droite, vous avez ce que j'appelle moi la fin du monde, c'est-à-dire vous avez tout un tissu pavillonnaire au niveau de Los Angeles, et puis cette notion d'échelle des territoires introduite pour dépasser d'autres territoires avec cet échangeur-là, à côté de cette petite logique pavillonnaire. À quoi ça sert d'habiter son pavillon à côté d'un monstre qui met hors échelle son habitat? D'autres choses qui nous interpellent, c'est que nous produisons tellement de déchets et on n'est pas conscient de cette production et on n'est pas conscient de leur gestion. Là, vous avez la décharge de Médina qui coûte énormément cher à la collectivité et en plus, il y a une pollution du sol et du sous-sol qui est incommensurable. Alors qu'on peut, on va le voir tout à l'heure, travailler la gestion de déchets, je veux dire, par le trait sélectif intramuros à domicile, et ça peut limiter tous ces dégâts. Mais ce qui est encore terrifiant, c'est qu'on voit une vache qui est en train de se nourrir de cette décharge et qu'on va trouver de l'autre côté dans nos pratiques. Donc, comment s'en sortir? À mon avis, pour s'en sortir, il faut absolument qu'on regarde tout à la fois. Donc, l'héritage qu'on a eu par rapport à l'école des beaux-arts, c'est-à-dire la perception je veux dire, esthétique de la ville, avec le fonctionnalisme du XXe siècle, avec la perception environnementale du XXIe siècle, avec l'héritage économique de toute l'humanité jusqu'à nos jours, avec la croissance, et avec la technique, et ce que nous voulons faire par rapport à tout ça. Donc, il y a une synthèse de tout ça de façon optimale pour comprendre ce que nos actions sur la ville. Donc, la ville durable, pour moi, c'est celle qui va connaître les relations qui existent entre les gens, les plantes, la faune, la flore, l'air, l'eau, la température, etc. Or, je viens de démontrer tout à l'heure que la finitude du monde et cette petitesse de la Terre, elle nous oblige à être des citoyens du monde et à penser la ville comme un jardin planétaire. C'est-à-dire, au lieu de dire nous sommes dans une étendue, parce que si vous voulez, on a vécu avec les croisades, on a vécu sur un monde horizontal qui nous pénalise aujourd'hui et on a du mal à se déconnecter de cette perception du monde à l'horizontale, alors qu'on est nous vivons d'emblée dans un monde fini.
Voilà, je vais arriver directement au référentiel de la durabilité, c'est-à-dire que la vie durable est un héritage. Donc, c'est un principe de solidarité intergénérationnelle. Donc, ça veut dire que quelque part, la Terre, nous l'avons empruntée à nos enfants. Et il faut absolument arriver à prendre en considération non seulement les besoins du moment, mais leurs besoins à eux aussi. Donc, il va se décliner en 5 référentiels qui vont eux-mêmes se décliner en 15 cibles, c'est-à-dire 15 objectifs. Donc, toujours la notion de gestion de territoire dont on a débattu, redébattu, je vais encore revenir là-dessus. La question de l'eau, j'ai toujours dit qu'on est rentré dans le stress hydrique. Donc, les guerres du monde, ils vont être les guerres de l'eau. L'énergie, la ville, elle consomme jusqu'à 70% de l'énergie de la planète. Les déchets, le bâtiment, 45% et les déchets à l'échelle de toute la planète. Et puis, comment allons-nous vivre dans un confort, dans des lieux, si tu veux, où la santé prime, et tout ça dans une logique de gestion environnementale, avec le management environnemental. Maintenant, on va partir dans la définition de ces cibles avec les objectifs de chaque référentiel. Donc, quand on parle d'aménagement du territoire, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit, dans un premier temps, de comprendre effectivement les deux tendances qu'on a, c'est-à-dire le passé et l'avenir. Donc, il y a des dichotomies qui sont là, la culture et la nature. C'est quoi la culture et c'est quoi la nature? La culture, c'est un ensemble de caractères acquis et transmis par la tradition. La nature, c'est un ensemble de caractères acquis et transmis par l'hérédité. J'ai parlé la dernière fois de l'épigénétique, qui est très importante. Ça veut dire que l'influence du génome par l'environnement, elle représente jusqu'à 80%. D'où l'importance de jongler entre la correspondance entre la nature et la culture dans un territoire, entre l'apport de la croissance et comment injecter dans cette croissance-là l'économie verte, entre parenthèses, c'est-à-dire l'écologie. Donc, il y a toujours cette logique de concomitance entre la nature et la culture dans un aménagement du territoire. Et dans ce territoire-là, il y a des ZNIEF, c'est-à-dire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, c'est-à-dire il y a la faune, il y a la flore, il y a les écosystèmes qui sont là, et comment vous allez juxtaposer sur ce territoire qui a déjà un vécu, je veux dire, en matière de biotope, qui est un corps étranger qui est la vie. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout un établissement humain très, très important, qu'il faut préserver, qu'il faut continuer, ce qu'on appelle les ZPPAEP, c'est-à-dire les zones de protection du paysage, d'aménagement et puis de patrimoine. Par rapport toujours à cette notion de territoire, vous avez la nature par ses lignes de force, par sa constitution même, au terrestre, par la géomorphologie, par la géologie, par pas mal de choses. Et là, il a mis en place des entités paysagères dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire la notion de vallée, la notion de la mer, la montagne, le plateau, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre où on se situe. Et puis, aller dans le sens de la continuité géographique pour sauvegarder ce que j'appelle les vues patrimoine et les belvédères. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a le droit au paysage. Et le droit au paysage, il est très important. C'est-à-dire, au lieu de concevoir quelque chose et de mettre un obstacle par rapport à une vue intéressante sur un coucher de soleil, sur une mer, sur un paysage entre parenthèses, c'est-à-dire définir ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et de ne pas le privatiser. C'est ce qui est paradoxal chez nous. On prend et fait partie les plus nobles, c'est-à-dire tout ce qui est belvédère, là où vous avez les belles vues, et puis on les privatise. Cette notion de vue patrimoniale, elle a été utilisée par Jean-Claude Nicolas Forestier quand il l'a instauré avec Prost, avec ce qu'on appelle les triangles de vie à Rabat. Et puis vous avez toujours cette bande de plantes qu'il faut préserver dans ce que j'appelle le couvert végétal. On en a parlé la dernière fois avec Temsna, vous avez la forêt et flora, elles n'ont pas composé avec. Donc on peut fabriquer de l'urbanisme végétal en fonction d'une entité effectivement paysagère qui est la forêt. Et vous avez aussi l'histoire de l'établissement humain
donc j'ai parlé la dernière fois de l'analyse inventive, donc on peut inverser le processus historique, c'est-à-dire aller fouiller dans l'histoire, regarder ce qui s'est passé et ramener tout ça en surface et nous donner des formes contemporaines. Et puis, parallèlement à l'ensemble de ces interventions, il y a toujours la colère de la nature. C'est-à-dire, comme j'ai dit la dernière fois, l'architecture est par définition contre nature. Donc, il y a ces éléments-là. Vous avez le tsunami, vous avez les tremblements de terre, vous avez les effondrements, vous avez le vent, vous avez les tempêtes, les cyclones, et ainsi de suite. Donc, il y a un moment, il faut se protéger. Et pour se protéger, il y a la mise en place des PPR, c'est-à-dire le plan de protection contre les risques naturels à tous les niveaux. Et voilà, donc il y a la réactualisation d'une part de toutes les cultures, hein, si vous voulez, qui ont joué un rôle dans le passé. Et puis de l'autre côté, vous avez la protection pour continuer de faire ce peu à dialoguer avec les forces de la nature. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est l'écogestion de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'écogestion de l'eau au niveau de ces objectifs? Quand vous allez mettre en place, je veux dire, la ville, vous allez augmenter le coefficient d'imperméabilisation du sol. Donc, ce qui est quelque chose, je veux dire, de terrifiant par rapport au fait qu'il y a des fréquences un petit peu de précipitation qui augmentent. Donc, vous augmentez les inondations. Donc, ces coefficients d'imperméabilisation, il faut, comme ce font les Allemands aujourd'hui, les introduire comme le coefficient d'occupation du sol. C'est-à-dire ce coefficient d'occupation du sol par rapport à la parcelle, combien je vais bâtir. Et il faut aussi dire combien je peux retrancher pour laisser le contact entre le sol et le sous-sol. Et puis, toujours dans l'objectif d'alimenter la nappe, parce que toute l'eau qu'on boit, elle vient de la nappe, elle ne vient pas d'ailleurs. Alors que si vous bétonnez et que la pluie qui ramène tout vers la mer, comme ce qu'ils ont fait à Casablanca avec le contournement du collecteur, ils ont dévié tout El Bouskoura avec tous les bassins versants qu'ils ont, et puis tout ça vers la mer. Aujourd'hui, quand la pluie tombe sur Casablanca, par exemple, sur une année, vous avez l'équivalent de 100 hectares, un bassin de 3 mètres de profondeur et 100 hectares qui part en mer, alors que nous sommes dans un stress hydrique. Donc, si on mettait en place ces garde-fous au niveau des études d'impact avant de commencer à établir la ville ou l'écoquartier, on peut aller dans le sens de l'économie de l'eau. Donc, il y a la récupération en aval et les traitements des eaux pluviales. Donc, à chaque fois que vous avez une opération d'urbanisme, il y a toujours la logique de la goutte d'eau qui tombe. Vous avez fait la pluie qui tombe, et de l'autre côté, il va cheminer pour aller vers la mer. Et parfois, on trouve des aberrations, des aménagements, par exemple la corniche de Casablanca, où on a inversé la pente. Et quand on inverse la pente, en général, c'est toujours moche. C'est pour ça que, si vous voulez, comment dire, tous les châteaux d'eau ou la conception des châteaux d'eau, ils sont moches parce que on a remonté l'eau pour la descendre. L'eau ne monte jamais. Donc, dès qu'on inverse effectivement la logique de la nature, on est dans une problématique d'abord esthétique parce qu'on a une cognitive qui permet de bien spécifier les choses et de les comprendre et qui nous alerte qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà par rapport à cette notion de la goutte d'eau. Donc, il faut toujours intercepter et il faut toujours stocker ou bien, je veux dire, traiter. Et puis, on en a besoin, que ce soit pour l'arrosage, que ce soit pour alimenter la nappe, que ce soit effectivement pour les toilettes, que ce soit pour tellement de choses. Et vous avez aussi la problématique qu'on a aujourd'hui, qui est celle de l'ingénieur, c'est la canalisation. C'est-à-dire, on canalise pour amener à la mer. On canalise pour se débarrasser des eaux pluviales. Et ça, c'est une catastrophe. On est capable aujourd'hui de créer des quartiers sans assainissement, sans canalisation, tout ce qui est bassin versant, et on peut arriver à définir l'ensemble de l'opérabilité de l'écoquartier ou de la ville à travers le fait de dire je garde l'eau, je veux dire, jalousement chez moi et je la retraite et je la retravaille et ainsi de suite, et je peux bannir l'ensemble des canalisations de toutes les opérations. Donc, vous avez aussi la notion, cette eau qu'on a utilisée, donc quelque part, on va la mettre, vous avez 50% de la consommation d'eau dans un bâtiment, elle part vers les toilettes, même jusqu'à 70% parfois.
Donc, ça, c'est. Et après, vous avez ces toilettes-là qui vont directement vers des stations d'épuration. Et ces stations, par exemple, la station de pré-traitement de la Alqa à Casablanca, on déverse tout sur la mer. Alors que c'est une bêtise monumentale. On est aujourd'hui capable de fabriquer des mini-stations pour 3000 habitants. 3000 habitants qui ont seulement, si vous voulez, 4 mètres sur 11 mètres sur 3 mètres. Avec un pré-filtre. C'est-à-dire, vous savez que les bactéries travaillent en deux logiques au niveau des matières fécales. Vous avez les bactéries aérobiques et les bactéries, anaérobiques. Donc, soit vous ramenez l'oxygène, soit vous arrêtez l'oxygène. Donc, quand vous avez fait votre canalisation des eaux usées et vous avez des membranes qui sont là, donc vous avez l'eau qui descend, après vous laissez 50 cm, elle remonte, vous laissez 50 cm, elle descend, et ainsi de suite. Et on fait un va-et-vient jusqu'au bout. Donc, dans un premier temps, on fait rentrer l'oxygène. Donc, on fait travailler ce type de bactéries. De l'autre côté, donc, quand ça descend, vous avez la décantation de la matière fécale. Plus vous donnez de la matière fécale, effectivement, à ces bactéries, plus ces bactéries travaillent. Et mieux. Et après, à la fin, en fin de parcours, on met un pré-filtre. Et après, on arrête l'oxygène. On travaille avec les bactéries anaérobiques. Et on fait le même système, effectivement, d'ondulation. 5 fois. Et après, on fait un filtre. Et à partir de ces filtres, on ramène directement vers la bacha. Ce système-là, il ne coûte que 500 000 dirhams. C'est un système indien, hindou, qui était amélioré par les Allemands et ça ne coûte rien du tout. Je l'ai réalisé dans le Nord et ça va, ça marche très très bien. Donc on peut fabriquer aujourd'hui dans des opérations d'urbanisme pour 3000 habitants. Ça se met sous la chaussée ou ça se met sous une allée ou dans un jardin ou bien dans le sous-sol. Et voilà, donc là vous avez de l'eau, vous pouvez le récupérer et puis vous en faites ce que vous voulez. L'énergie. L'énergie, c'est aussi la guerre de demain. Comme je disais tout à l'heure, 70% de la consommation mondiale de l'énergie, elle est dans les villes. Et maintenant, à partir de là, quand on pose la question de l'énergie, c'est toujours, on a tendance à aller chercher les énergies renouvelables. Donc ça permet de dire, attention, il faut aussi limiter les extensions des villes. Quand vous limitez les extensions des villes, automatiquement, vous construisez effectivement les villes compactes ou bien les villes sur elles-mêmes. Ça permet, comme on en a débattu déjà, de préserver les espaces agricoles, les écosystèmes et autres. Mais quelle est la logique de la capacité de la ville? C'est de limiter les distances, effectivement, de parcours. Il y a une distance psychologique très importante chez l'enfant. L'enfant, quand il se balade, il ne s'aventure jamais au-delà de 500 mètres de chez lui. Donc, on peut prendre les équipements, les dispatcher à 5 minutes de chez soi, et une fois que les équipements sont dispatchés, on dit que ça, c'est la limite d'un écoquartier, on va fabriquer effectivement un autre. Sachant qu'un écoquartier en écologie, il est entre 50 000 et 70 000 habitants. Donc, la capacité de la ville va permettre d'économie d'énergie. Et si on rajoute à tout ça le télétravail avec le Covid et autres, donc on est dans des logiques très, très, très importantes. La deuxième chose, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. On a de l'énergie gratuite. Quand vous prenez une surface sud, par exemple au sud de l'Europe, cette surface vitrée, elle va avoir tendance à produire 2 watts au mètre carré. Face à Casablanca exposé sud, elle est à 5 watts au mètre carré. Et elle est à 7 watts au mètre carré. Donc là, on n'y pense pas. Donc la tâche solaire est très importante et en plus, elle va augmenter de 30% le vitrage, je veux dire, toute la chaleur à l'intérieur. Donc il faut qu'on sache comment travailler le soleil, le vent, la géothermie et l'hydraulique autour de ça. Donc dans le site d'implantation, au niveau territorial, il y a toujours la rose du vent, il faut maîtriser. Vous avez la course du soleil, vous avez entre 300 mètres et 500 mètres la géothermie, c'est-à-dire al-moulay haut, c'est-à-dire de l'eau chaude, et vous avez les barrages avec les hydrauliques et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des sources d'énergie qu'on peut combiner qui sont très importantes. Donc quand je parle de la rose des vents, donc vous connaissez tous l'effet Venturi. Aujourd'hui, dans les plans d'aménagement, on met des hauteurs comme ça de façon aléatoire.
Alors qu'on peut regarder effectivement la course, je veux dire la rose des vents et travailler l'effet venturi. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, au-delà de 5 mètres secondes, vous pouvez mettre des éoliennes. Si vous arrivez au bâtiment ventilé, c'est 3 mètres secondes. 3 mètres secondes, c'est agréable effectivement pour le corps. Et dès que vous arrivez à 5 mètres secondes, il faut changer effectivement de cap ou bien travailler l'effet venturi. Vous savez, plus vous montez en hauteur, plus le vent a une puissance cubique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on peut fabriquer des dépressions avec des tours. On fabrique dans leur base un tourbillonnement et on va accélérer la vitesse du vent et on peut récupérer cette vitesse-là et puis la travailler par ailleurs suivant le besoin qu'on met en place. Donc, ce que je veux dire par là, que la volumétrie qu'on met dans des bâtiments, dans des villes, elles ne sont pas gratuites. C'est pas le fait que je vais te donner une hauteur parce que non, il y a une logique aéro très très importante. Comme il y a une logique effectivement énergétique qui est très importante au niveau de la dispatching de l'ensemble des volumes. C'est pas par hasard. Donc pour remédier à ça, il existe des météos. Il y a Météodine par exemple en France qui mettent des capteurs. Ou si vous avez un écoquartier à faire ou une ville à mettre en place, ils viennent, ils vous mettent les capteurs et vous dire voilà les vents dominants ils sont dans ce sens-là. Vous pouvez augmenter et après on fait des simulations sur ordinateur pour savoir exactement quelle est l'aérolique de l'ensemble de ce que vous produisez. La maîtrise des déplacements en ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus vous étalez la ville, plus vous consommez d'énergie. Et sachant qu'aussi, de l'autre côté, au niveau de l'eau, ou au niveau du VRD, le coût d'une opération d'urbanisme, en matière de VRD, elle est de 45%. D'où mon acharnement de dire qu'il faut effectivement la verticalité, il faut concentrer les villes, il faut compaciter les villes et puis travailler la verticalité dans ce sens-là et profiter de l'ensemble de ces 45% en matière d'économie. Parce que nous, si on fait un calcul par rapport à l'ensemble des villes horizontales qu'on a fabriquées, sur des R+1, R+2, il faut calculer revoir les kilomètres de réseau qu'on a mis en place et les kilomètres de voirie qu'on a mis en place. C'est hallucinant les dépenses qu'on a mis en place. Donc voilà, il faut résoudre une équation, comme je dis la dernière fois, qui est très simple, c'est-à-dire comment mettre un maximum d'individus dans un minimum de véhicules, et puis travailler la notion de multimodal, c'est-à-dire tous les systèmes de déplacement en même temps, que ce soit les taxis, les pistes cyclables, je veux dire le tramway, le métro, tout ce qui est capable, qui nous permet de faire d'économies d'énergie et qui nous permet de se déplacer gratuitement. La quatrième, c'est-à-dire le quatrième référentiel, c'est le déchet. Donc, haram, aujourd'hui au Maroc, on arrive à fabriquer son déchet et aller effectivement le mettre dans une décharge et puis polluer tout l'environnement. Donc, il y a la récupération et l'acheminement de l'ensemble des déchets à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un local poubelle? On a tous construit des immeubles. On a tous des locaux poubelles dans nos immeubles. Le concierge, c'est lui qui peut faire le travail. C'est très simple. Il faut lui faire le tri. La chance que nous avons au Maroc, c'est que nous ne sommes pas un pays d'emballage. Entre 70 et 80% des déchets d'Yana, ils sont organiques. C'est-à-dire il faut les presser. Et vous allez encore sortir un jus de cette presse-là qui est très important. Et vous pouvez, ce sont des sels minéraux, vous pouvez effectivement les utiliser comme engrais et autres. Donc, il faut mettre une presse, c'est-à-dire on va trier, le carton, le verre, bref, des poubelles un peu séparées. Et dès que on va les presser. Et on va sortir le jus, une l'administration d'épuration, ou la presse, la brique, on dirait un petit incinérateur. Ça fait combien? 3 mètres sur 3 mètres avec une porte battante on dirait l'énergie pour faire travailler à 1500 1000 degrés ou 1500 degrés l'incinérateur. وربحناها وغادي تمشي تبيع ديك لا بريك كتبيعها en ton congrès ولا حرقتيها عندك la cendre minérale et ça peut être utilisé en agriculture. Voilà la rentabilité intramuros. Si tous les immeubles font ça, si toutes les maisons font ça, on n'a pas besoin de décharge. On n'a pas besoin de camion. On n'a besoin de rien du tout. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très, très, très important.
Donc, voilà pour l'utilisation des traits sélectifs, effectivement, à la base, la valorisation aussi des déchets dont j'ai parlé, et puis l'utilisation de la chaleur et de l'incinérateur. Donc, quand vous avez, par exemple, vous êtes en train de brûler, vous allez effectivement accumuler de la chaleur. Vous pouvez faire un échangeur, ou l'échangeur, vous pouvez l'utiliser dans votre immeuble, c'est-à-dire soit l'hiver, vous chauffez avec, soit l'été, vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner une pompe à chaleur. Donc, il y a toujours quelque part une transformation de l'énergie qu'on peut utiliser. Le dernier, comme ça je termine à peu près, ça c'est la partie classique qu'on a, c'est le confort, la santé et le management environnemental. Donc, soit on va suivre les mouvements du vent pour voir quels sont les déplacements de toutes les sources de bruit et on peut les mesurer. Donc, on va définir la palette à l'échelle du paysage, la palette graphique. Ce que je dis à mes étudiants, quand tu vois un paysage grandeur nature, tu clignotes des yeux. Quand tu clignotes des yeux, il y a des couleurs qui sont persistantes dans un. Il y a la palette graphique. On l'a fait pour le bourg. On a clignoté des yeux, on a la tâche les oudaya, donc les falaises, on voit la texture qu'il faut pour avoir la colorimétrie de l'ensemble de ce paysage. Donc la palette graphique, la dépollution de l'air, elle est très 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 importante, la dépollution de l'air. Ça veut dire que ça va l'envoyer vers le sentier propre, je l'ai dit la dernière fois. Si vous prenez un arbre de 30 ans, de 10 mètres d'envergure, il va dépolluer 2 tonnes de poussière par an. Et il a une portée de 16 hectares, il va rejeter 700 à 900 litres d'eau par jour, il va dépolluer l'équivalent de 5000 km d'une voiture. Et c'est l'équivalent de 5 climatiseurs. Il n'y a pas photo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez baisser la température de 5 degrés, ben, plantez des arbres. C'est tout simple. Donc, ça va nous permettre de dépolluer l'air, d'augmenter l'eau dans l'atmosphère. Et puis, imaginez par exemple l'Inde et l'Éthiopie, en un week-end, ils plantent jusqu'à 100 millions d'arbres. Un week-end. C'est énorme. Nous, toute la forêt d'Yenna, من طنجة حتى للغويرة، كلها تقرعات. كاع لا فوري بريمير مشات. شنو عندنا دابا؟ عندنا l'eucalyptus. On ramène les Français d'Australie pour assainir le Gharb. Parce qu'ils pompent effectivement de l'eau, ils pompent jusqu'à 70% de l'eau. Et puisqu'il a une croissance rapide, ben les ingénieurs agronomes, ils l'ont substitué par rapport à l'ensemble de la forêt primaire. كتمشي دابا مثلا المعموره جوج هذاكم تما اش كتلقى في هذاك في الغرب ils ont planté l'eucalyptus à la place effectivement du chien liège. تمشي l'Atlas, il plante l'eucalyptus à la place du cèdre qui est millénaire. Mais c'est la folie, on est tombé sur la terre. Donc voilà des choses effectivement importantes. Et on peut injecter pour faciliter l'usage de la notion de pollueur-payeur, la notion de taxe. Vous savez, par exemple, en Allemagne, si tu retiens l'eau chez toi et que tu ne la déverses pas dans les réseaux, ben on te finance effectivement ton assainissement. Jusqu'à 70%. C'est-à-dire, on te paye. Dès que on a effectivement l'administration d'opération de ou l'administration et tu vas les mettre en place. Voilà. Après, quand la concertation, parce qu'on rentre d'emblée, on en a déjà débattu, faut-il effectivement faire participer la société civile parce que c'est ça, c'est elle qui est intéressée par le projet ADA. Donc, l'application de la démocratie participative, hein, dès l'amont du projet, on ne fait pas le projet, si vous voulez, sans les gens. Moi, je me rappelle, on a assisté en tant que stagiaire quand j'ai fait la HQU en Allemagne. Ils ont lancé sur Internet une étude disant quels sont les gens اللي عندهم une certaine affinité واش يمكن لهم يتلاقاو ويتعايشوا والناس بدات كتجاوب. دابا تعطيك واحد السؤال انت جون كوبل هذاك الشيء واش زعما سا ديرونج با كان تخوازيام اج ولا كاتريام اج ساكن حداك هذاك الكاتريام اج واش سا ديرونج با باش تحضي الدراري اللي واحد الناس هذا وصنعوا اون كوميونيتي وقالوا لهم ها كيفاش ديروا البروجي اي ابري عاد عيطوا لي زارشيتيك وقال لهم رسموا هذا الشيء اللي بغاو هاد الناس وسكنوه وصنعوا une SCI pour travailler la chose dans ce sens-là. Et ça, c'est, à mon avis, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire il faut travailler aujourd'hui avec les gens. Et les gens, c'est eux, une fois qu'ils s'approprient le projet,
C'est eux qui vont les continuer. Et le management environnemental, c'est qu'aujourd'hui, et on est en train d'y aller, c'est la notion du contrat naturel. L'agenda 21, c'est-à-dire l'inscription de tout projet environnemental vers l'agenda du 21e siècle. Il faut appuyer, par exemple, les actions de la COP 22 au Maroc, qui sont très importantes. Il y a 2 milliards de dollars qui nous attendent au niveau de la ville environnementale et la façon de faire les écoquartiers. La prochaine fois, Inch'Allah, on débattra sur l'architecture environnementale. Là, c'est la vie durable en tout cas. Merci. Je vous donne la main. Pour clarifier, ما عرفتش سي عزيز حضر في ذاك الديبي ديال مون اكسبوزي ولا لا. Début, pour se mettre d'accord, si tu veux. J'ai vu tous les slides et tout. La durabilité, la différence entre durabilité et écologie, la durabilité, c'est juste une système. Ils n'ont pas trouvé exactement la traduction. Mais soutenabilité. J'ai utilisé le terme soutenabilité quand j'ai fait mes recherches sur. Exactement, c'est ce qui est soutenable, c'est-à-dire c'est ce qui est tolérable quelque part. Mais tout ce qui est aujourd'hui, si tu veux, la société en tant que telle, c'est-à-dire la ville, l'équation qui était posée, c'est la notion de la croissance infinie. Et ça, c'est très important. La croissance infinie, c'est-à-dire avec التيشيرت اللي عندك غادي تلبسو مثلا عامين ولا عام وغترميه وتمشي تشري تيشيرت اخر وعاوتاني عندك هذا ودير هذا. Donc la notion de croissance infinie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va utiliser هاد les matières premières اللي عطاتهم لنا الارض, si tu veux, qui sont des fossiles اللي عندهم داروا مثلا 5 10 حتى 1 مليار d'années باش تكونوا, وهما c'est eux qu'on utilise et ils sont pas durables. C'est dans ce sens la durabilité, puisqu'ils ne sont pas dans la continuité, si tu veux. غادي تقارنوا راه كيقول لك دابا si tu veux العربيه السعوديه بالبترول ديالها راه دون 50 ans الزلمه راه داك الشيء باش جا دبي وجا هذا و sont en train d'investir si tu veux la conversion. Donc la durabilité راه عندها un rapport énorme avec l'écologie. Ils sont intrinsèques. لا غير سمح لي, la notion si tu veux ديال le terme ديال la durabilité, j'ai fait un congrès, c'était un protocole جمعوا le monde كامل وقالوا بارك علينا, ce sont surtout si tu veux les économistes, tout l'historique si tu veux. Donc l'invention ديال les mots ماشي جات باش غتكونتروكاري ولا شي حاجه, راه c'est là ما بتاخش معاك. C'est-à-dire le mot il a été inventé par rapport à un congrès international, c'est ça qu'il faut dire. ماشي كان le mot ما عمرو الناس كاع ما كتفكرش في la durabilité نهائيا, ما كاينش le mot. C'est-à-dire le développement durable راه جا من بعد. كنفكروا si tu veux في l'écologie, كنفكروا في l'environnement, كنفكروا بزاف د الحوايج. Et comment si tu veux les protocoles se sont insérés jusqu'à par exemple le dernier à partir de l'année 2003 2002 on a réactualisé celui de Kyoto. هنايا دخلنا في les COP, دخلنا si tu veux في la problématique ديال le changement climatique avec la coupe 1, la coupe 1 حتى دابا la coupe 25. Ça veut dire que كاينه واحد la continuité من les années 60 sur l'ensemble des pays qui تجمعوا وتيقولوا اش غادي نديروا بهاد لا بلانيت jusqu'au dernier si tu veux. كنهضر على كيوتو تيقولوا لهم الناس ديال بحال الشيك مثلا ديال كوبنهاغ, الكونغري ديال كوبنهاغ, الناس لي بيي ديال لو سود كيقولوا الله يخليكم اون بارتيكولير الشين وداك المسائل, خليونا حنا ندخلوا شويه في لا كرواسونس. نتوما ضربتوا يديكم في لا كرواسونس دابا وتجي كتجيبوا لينا ديروا نتوما دي زيفور وداك المسائل. حنا ما نديروش اسيدي لي زيفور. لو ميكانيزم دو ديفلوبمون بروبر تيقول له جي لو دروا دو بوليي chez moi si tu veux parce que عندي واحد لي ليميت. par contre je vais investir un pays en développement وغادي نشري في لا بورس دو كاربون, c'est-à-dire je vais investir في le pays en développement في l'environnement. Est-ce qu'on peut parler maintenant C'est normal, c'est une condition sine qua non. Il y a pas de si tu veux, tu ne peux pas parler. غير بلاتي نقول لك هضرت عليها في الاول كنقول لك ودي لا تير ولا emprunter nos enfants. Donc il faut faire durer les choses. غادي ندخلوا la notion du temps. C'est-à-dire نعطيك un exemple très important et tu vas le comprendre si tu veux. كاينه واحد لا لامب واحد اش كيقولوا له à New York, c'est une caserne. عندهم واحد كيسميوها لا لامب ايترنيل. منين اديسون لقى الالكتريسيتي والاخرين صنعوا ديك البوله وخلاوها, جاو لي كوميرسيو تيقول له ناري واش هاد البوله ما غطفاش,
واش تمسط دير لنا ليكتريسيتي ايترنيل جاو شدوها وحشاو فيها لو تنغستان باش تبقى تموت باش يدخلوا فيها لا ديوري دو في سي سا سي تو فو وهذه بقات خلاوها لي بومبيي ديما شاعله دونك يا مومون ليكونومي تيل كي لي بونسي ليكونومي éphémère كنهضر معاه سي الكابيتاليزم سوفاج دونك سي دون سو سونس où il y a durabilité qui est injectée si tu veux dans l'écologie et dans l'écologie il y a environnement et l'environnement c'est ce qui environne l'homme c'est très important الحاجه اللي كيهضر عليها سي عزيز qui est important là je le rejoins c'est l'éducation ديال لي جون هي بلاتي اشنو دارت فرنسا في l'éducation ديال لي جون سيتي كلير نهار اللي غادي يحطوا التري سيليكتيف جابوا البوليس خلقوا سيتيبل البوليس مينيسيبال وبدا كيدق فيه جيتي ما حطيتيش ما درتيش ما هذا الناس البنادم كتضربوا في جيبو كيولي سيتيبل كيفكر فيها 7 المرات البلاستيك درناه غير بور لا فورم بور لا كوب 22 راه غير لي زوزين كيصنعوا البلاستيك بيان سور كيصنعوا البلاستيك درنا لا فورم وداك الشيء قال له الاخر بعد مني دوزنا لا كور 22 وخليني انا نخربق داك الشيء ديالي دونك quelle que soit l'intervention qu'on fait si tu tapes pas sur la table il faut taper sur la table pour éduquer les gens لا غير هذا اللي زرع الغازو انا جو في فو راكونتي كاع لانيكدوت سي تو راه عاودتها 70 مره هذا السيد اللي مشى زرع الغازو فاش كون جي في البارك ديال لو جاردان مولاي رشيد في رياض العشاء كان عندي واحد لو طالي قاد انه طالي نازل فوق منه كاينه واحد لاسورس كي ايكلاطي مشيت انا خرجت ديك لاسورس وخرجت لا سيتي خرجت لا روزاج هذا بالكوتاكوت وحطيت في منه لي بلاك والبيزاج كيتزلع كلشي الناس كتقول هو ما فهمش اي سي تي فو لا تكنيسيتي اللي مخبعه تما مشى جمع ذاك المسائل وفين ما كان شي طالي كيقول لهم ديروا لي الغازون تما لا ميم بروبليماتيك مشى دارها سي تي في طنجه عاوتاني جاب لا ميم بروبليماتيك كيديرها في الرباط دونك سي سا كيل فو كومبروندر عرفتي كومبيان سا كوت 300 مليون دو درهم سي تي في دو كونسوماسيون دو في العام باش كتسقي بلو بوطابل ça n'a rien à voir si tu veux خصنا نفرقوا بين الكومبلكس ديال اللي جينا من لي زيتازوني هضر عليه سي رشيد سيتادير بغيتي دير الغولف ودير الخضوريه ديال ليكولوجي végétale, l'écologie du vivant, c'est-à-dire la notion de biotope, la notion d'écosystème, qui fait كتفكر الطبيعه الطبيعه كيفاش عايشه هذه الخطيه ديال الطبيعه كيفاش عايشه c'est-à-dire tu peux abolir le gazon غادي تصنع سي تو لا ليزر تصنع سي تو داك لو طريف غادي معاها غادي تصنع دي جاردان او موفمون عندك واحد لاسوسياسيون دي بلونت كون ابل اجوردي لا بيرماكولتور il suffit de regarder la nature حنا عندنا واحد لان كولتور وكنقولوا نديروا الخضوريه بارتو لي مويان on appelle ça l'éco-bilan si tu veux عندك l'énergie grise si tu veux consommer voilà mais c'est juste pour vous dire غير واحد القضيه si tu veux même la voiture si tu prends le même raisonnement la voiture électrique elle est plus polluante si tu veux que le diesel الا جديتيها زعما dans un extrême الا جديتي مثلا راه درت على ذاك النهار مثلا ببياتيك دو فرانس داك لو بي c'est-à-dire le bois اللي كاين فيه باش الروفيتمون ديالها لو بي سي لو بوا دور اللي جاي من الامازوني هذاك ils ont consommé 500% si tu veux ديال الانفيرونمونتال واحد القضيه اخرى il faut éviter هذاك اش كيقولوا لهم داك البانو سولار اللي فيه داك الدار ديالو لحقاش هذاك سي تي فو بارفوا لا دال ني با سي كالكول مزيانه ما كالكولياش كيجي كيحطوا لك في الوسط بارفوا il peut te راه il pèse une tonne لو بالون لتحت عندك في الريد شوسي كدير البانو ديالك وكتمشي كتروليه وكتهنا مع راسك انا متفق معك سي تادير الا جينا مثلا نشدوا الكريستالا والبولي كريستالا هذه المسائل اللي سي تي فو اللي كيتصنع بهم البانو فوتوفولتايك façade ou là en quoi ce sont des quartz ce sont des quartz جايين من لو سابل وماشي حتى لو سابل ديال الديزير سي لو سابل سي تو فو دو ريفيير سي سا كي امبورطون دونك هذا لو سابل هذا راه يسي غاريفي او ماكسيموم الا بغيتي تدخل في ليكو بيلون تقول لها راه ديك الرمله سي تو فو باش هزيتي من هذاك افيكتيفمون داك الكوارتز كومبيان شحال حرقتي سي تو فو ديال داك الكوارتز باش تخرج منه افيكتيفمون داك لو فير اللي كيفا افيكتيفمون لي فوتوسونسيبل دونك لا بروبليماتيك الي لا دابا اوجوردي سي تو فين كنحطوا الكورسور في ليكولوجي تتحطوا تقول له كومون
protéger les générations à venir. À la consommation d'énergie, si par exemple tous les Marocains, tous les architectes sont conscients qu'on dépense 150 milliards de dirhams l'énergie, 150 milliards de dinars l'énergie, ou les villes d'Yana, ils consomment 70% de l'énergie. نقولوا les architectes نقولوا الله يرحم باك عندك ان باتيمون وهذا الله يخليك فكني غير من هذه الانرجي سي تو فو لقى السيغما ديال هذاك الشيء ديال هذه الباتيمون الكونسوماسيون دينيرجي اللي دارت راه الا مشيتي شديتيها سي تو فو على ليشيل ناسيونال راه هلكتيها. دونك هذا دون بار الا شدينا مثلا هضرت قبيله على اللو راه هاد لارارتي ديال اللو راه غادي يخرجوا فيها الجناوه وهذا الا سي اون ناريف با راه لاغريكولتور ديال on est déjà là-dedans سي رشيد. لاغريكولتور اون جينيرال انتونسيف اللي حنا غادي ندخلوا ليها راه الكونسوم 80% افيكتيفمون دو لو. راه عباد الله الدلاحه اللي دابا كيفتخروا بها في الزاكوره راه خصك تشوف لا كونسوماسيون دو ديال ديك الدلاحه. اتون 1 متر كوب ديال Au salé, combien ça coûte? Du salé, c'est 3 fois si tu veux le prix que 1 mètre cube ديال l'eau اللي طاحت من الشتاء وهذاك المسائل. Aujourd'hui, le problème de l'énergie solaire, c'est le stockage. Moi, j'ai travaillé pour la centrale solaire. Entre autres, القضيه ديال الستوكاج في لي باتري ما كاينينش. ما كاينش الباتري. راه شوف داك من الليل راه عبدو ربي هو اللي زبلها. انا كنقول لك 2 ans plus tard كلهم طفاو. يا با دو باتري دو ستوكاج. واحد السيد اللي جا دار لينا فيكسيبون ليكليراج الفوي فور زازات سنينا معاه في نروش سميتو سنينا معاه باش يعطينا اون غارونتي او دو 5 ans. وجايب لك لي كالكول وتخربيق وداك المسائل ولا التيست هو دابا هنا او دو 5 ans خصهم يبدلوا لهم المسائل. سادير دابا لا باتري ديال الليثيوم هي اللي شادها. سوي كي فا انفونتي اون باتري دوما غادي راه تسلا راه قال لك لقى واحد لا باتري كيلكو بار. هذا حتى السؤال اللي فوق تريبون سي تو فو كيل لا بروبليماتيك ديال لينيرجي او ماروك بارابور effectivement à l'eau. L'ONU, il avait une fois, on a dit le droit effectivement à l'eau, le droit à l'électricité, et on a électrifié tout le monde rural. Et puisqu'on n'a pas de village compact, on a كل واحد ساكن في الدان ديالو كل واحد جبنا له الرتاحه سي تو ديال الضوء. Et on a investi des milliards si tu veux. Aujourd'hui avec l'avènement ديال الفوتوفولتايك قلنا انا نعطيو effectivement الفوتوفولتايك الواحد. Par contre هذا لونديتمون هذا il faut effectivement الا مشيتي حتى درتي الفوتوفولتايك à l'échelle de tout le territoire tu vas encore engraver la dette ديال لوينو اللي دابا راه حاصله فيها. لا اش انا نقول لك على القضيه. moi je suis celui qui s'est fait avoir في القضيه. انا درت فوق الدار دابا 12 بانو فوتوفولتايك. je produis 3000 watts par jour. كنكونسومي 500 si tu veux watt. 2500 كتمشي لعند لاليداك. مشيت واحد النهار دقيت عليهم قلت لهم حكا راه حنا في لاكوب 22 وراه حكا راني كنفهم في هذا الشيء ردوا لي فليساتي. قلت لهم غادي ديروا الديكري. قال لي واش انت مسطي سير دير 6 ميجا وات في العام وصنع سوسيتي واجي نعطيوك لاكريمو الا بغيتي. دابا عرفتي شحال كياخذوا من عندي دوبي لاكوب 22 وانا اللي درت داكشي وفرحان. بار كونتر جو سوي غانيون سي تو فو سيتادير في هذاك لا فاكتور ديال الضوء كنت كنخلص 3000 درهم دابا كنخلص 150 300 درهم. مالوغوزمون عطيتي واحد السؤال. Les installations encore un peu chères pour le ménager, enfin pour la maison, etc. لا سي تو دابا البولي كريستال انت تجيبهم من لاشين تقريبا توصل 2000 à 5000 درهم بالبانو. Oui, mais en fonction de l'installation pour les besoins d'une maison, on m'a parlé d'un budget aux alentours de 100 000 dirhams pour une installation comme ça. Pour une villa, une petite villa. بلاتي انا درت ب 300 000 درهم ودابا effectivement il est à 100 000 dirhams. Voilà, entre 150 000. Entre 100 et 150 000. Mais tu l'amortis في la 5e année. La 5e année, ça fait que la facture كتربح. وإلا بغيتي كاع تمشي beaucoup plus loin, c'est-à-dire كاين دابا دي موديم ودي كالكولاتور كتشري مثلا دي رادياتور ودوك لي رادياتور بروغرامابل à défisonnement, c'est-à-dire كتحط الرادياتور ديالك غير كيبدا الشمس كيبقى هو يبرد لك ولا يسخن لك. كتمشي شحال لا ديوغي ديالهم؟ لا تيعطيك على حسب لا غارونتي كيعطيك اونتر 10 et 15 ans si tu veux. لاحقاش سي با لاحقاش دابا عنده لا كورب اللي كتنزل ولكن ils sont extrêmement importants, c'est-à-dire tu consommes rien en électricité.
La chose la plus importante, effectivement, pour l'architecture environnementale, c'est qu'en tant qu'architecte, tu travailles l'enveloppe, tu travailles l'inertie. Il faut éviter la tâche solaire. Il y a une chose très importante, c'est très simple. Si tu veux faire une PT imposée عليك à ce que le mur يكون un minimum de 40 cm. C'est في la loi. زعما الا ما كانش غير الا بغا يدوزها في الفا. هذه دير فيها واحد لا لامدير مثلا ديال 5 ولا 10 سنتيم. لا لامدير. وهاد لا لامدير غادي تكون زعما sur tout le mur périphérique. Vous êtes en train de parler du bâtiment passif, Rachid. Exactement. Et quand tu vas positionner ton bâtiment, quelle que soit si tu veux l'orientation, il a qu'un fleu nord ou le sud la lame d'air, غير ما ديرلاش les obstacles. حيد عليك البوطو اما ديروا لها الجي ولا ديروا لها الجي ولا دير البوطو مشقوب ولا دير si tu veux la lège حتى هي تكون il faut pas d'obstacle ولا البوليستيرين ولا لا دابا غير خليني نكمل. هذه راه سي تري سامبل c'est-à-dire tu travailles la lame d'air. La lame ديرها في المير périphérique تبقى الدور. إلا سخنها الصيف l'air quand il est chaud il va circuler, il va bouger. وغادي يكون عندك un mélangeur ديال l'air sur tout le bâtiment. Donc ce qui fait tu peux t'affranchir de l'orientation. Ça, c'est une astuce très, très, très simple. Ça marche très, très bien. C'est inspiré des puits canadiens, Rachid, si vous permettez. Les puits marocains, puits marocains. Que ce soit provençal ou sous le nom de puits canadien. Le puits canadien, c'est pour travailler la géothermie, si tu veux. Quel que soit l'endroit sur la planète, à moins 3 mètres, 12 degrés. Dima filma بغيتي تكون هاد l'inertie du sol avec la géothermie, tu peux travailler avec. Donc ce qu'on appelle puits canadien ou le puits ce que j'appelle puits marocain, c'est-à-dire كتمشي للنور كدير واحد الثقبه كتجيب الريح tu le fais parcourir si tu veux واحد 35 ولا 45 متر. راه الا كانت عندك 30 دوغري الفوق راه كيوصل عندك سي تو 20 دوغري كتربح 10 دوغري غير في ذاك لو باساج. كتجيب واحد لاسبيراتور يا رشيد لا فونتيلاسيون بارابور لا تور ليسكاليي كتقبها من الفوق il va tout aspirer. ولكن سي رشيد لا البون تيرميك راه حنا حيدنا البون تيرميك. لو بون تيرميك سي تو في لاش كيو راه سي اون سيبل كيقول لك تو سكي لا حشلاطه اللي خرجتي لها النيف ديالها على برا راه هذاك لافيراي وداك المسائل راه دخلتي ولا درتي هادشي كامل وصلتي لا تواتور و tu l'as pas habillé عاوتاني tu n'as pas fait des دابا عندك دي لوجيسيال كي سون عندك دي لوجيسيال تري تري سامبل سي تو فو بحال دابا ارشي ويزار دخلتونا من المغرب راه كيبيعوا غير 1500 ولا 2000 درهم باش كيتباعوا ولا ما عرف شحال راه احسن من بنايات. راه كتجيب له نابورت كي بروجي من ريفيت ولا ارشيكاد ولا من سكيتش اب وكيخرج لك تو سويت سي تو فو لي بون تيرميك ديالك تيقول لك فين عندك المشكل وتعطيك لو بيلون كيعطيك دابا ميم لا سوليسيون سي تو باش تقادها. لو بروبليم دي بون تيرميك. دابا غادي نرجع لك لواحد السؤال عاوتاني حطيتيه قبيله سي بور ساك باش كنتبعك. قلتي غادي نبقى نخدم لوتيسمون وغادي ندير ان باسون دو ريتونسيون. سي اون ايرور سي اون بونسي سي تو فو د لانجينيور في اللوتيسمون. il faut بانير الباسون دو ريتونسيون. دونك فاش كدير لوبيراسيون ديالك قلت لك كتمشي كتقلب على لا غودو منين كتنزل وكتبعها هي اللي كتصنع بها سي تو سكو جابيل موا لا ريفيير سيش ولا الواد سيك. سيتادير بحال مثلا ان تروك عندنا حنا تدير في المغرب كون تو برون واد الدرعه حتى الليفير عاد كيحمل مي وصل فداك في الصيف ولا داك الشيء راه غير الحجر غير محطوط راه الناس كترعى فيه وداك المسائل وداك الشيء. رشيد غير كمل البارسون كتقطعنا كنمشيو لنا الفراغ كنصدقوا ليدي كاع ما كتكملش. دونك كون تو فا اميناجي سي تو فو طون لوتيسمون غادي تقلب على لا بونط وغادي تقلب على لا غودو فين غادا وغادي تمشي بهاد لا غودو هذه هي اللي كتبقى تلعب بها وكتلعب لي طواتور وتجمع الماء وداك المسائل سي تو فو وكتصنع على نوسيون دو ريفيير سيش سي تو فو. الا جات تحت الشتاء وداك المسائل راه عندك الماء داكور راه مزيان. هضرتو قبيله ما تحت الشتاء راه عندك ان تريك بلي كايو ديالو محطوط وداك الشيء كتصنع سكون ابيل لا مار ماشي الباسون دو ريتونسيون سي اون مار عندها القواعد ديالها في ليكولوجي. المهم فاش جافي فابريكي اون مار بلاتي نقول اي بغيتي دير ان تريتمون شيميك ولا بكتيريولوجي لا واش جو انا بلاتي وانا صاحبي هو دابا غير تصنت الله يخليك. انا عاوتاني انا قلت لك راه داك النهار قلتها بس نريد تهرسوا في هذا الشيء. راه واحد النهار دعاوني واحد النهار جي فيها ان لوتيسمون
فهمتي وحطيت لي ميزون لي فيلا داكشي دايرين بيه وحطيت واحد المطموره في الوسط كنسميوها المطموره سيدي اون مار اوكي ودرت لها جميع القواعد ديالها ايكولوجيك اوكي دازت واحد العامين عيطوا عليا تريبيونال مشيت واقف جاو لي زيكسبير ما هذا ما الناس كتغوت قال لك هجم عليهم الناموس ويلي زبرت انا كاع هادشي باش هجم الناموس تيجيو غنوصلوا في التريبيونال وداك التخربيق هادشي في فرنسا في لابوليو باريزيان بقيت كنفكر قلت لهم سي امبوسيبل كاين سيستيم ايكولوجيك تما شي حاجه ما كايناش قلت لهم واش مازال كتصنتوا الصداع ديال الجرام قال لك لا صافي لونطون كنونطون بلو الجرام هو واحد خينا كيهضر قال لك راه جا واحد خينا من انسي ولا من نونسي ولا ما منين جا واحد النهار صيد لهم داك الجدران كله وشواه ودار الطاجين وكلا مع راسو هو يهرس لو سيكل ايكولوجيك لا شوف فات السي رشيد الجدران كياكل الناموس فهمتي الجدران كياكل الناموس لا لي بيلول كتجي كتاكل حتى هي الناموس vous créez un micro climat au niveau un micro écosystème au niveau ديال اللوتيسمون ولكن c'est une solution mais le bassin de rétention à mon humble avis reste بعد من الباسان دو ريتونسيون تو سيرف rien باسان لا صاحبي الله يخليك غير تصنت ليا الباسان دو ريتونسيون سي تي فو سي تون سوليوشن ديال المعاكيز ديال دو تكنيسيان دانجينيور انت خويا غتخدم اون طونك اركيتكت اون طونك بيزاجيست غادي تقول بان كيفاش دايره الدنيا خدامه طاحت الشتا كتمشي كتصنع واحد المطموره كيتسمى لاك ارتيفيسيال وكيمشي يكب عاوتاني في واحد لاك اخر وديك لاك دومين نزلت راه كتمشي للبحر ميو كو سا سي رشيد كنقول له حيت قبل ما تحط سي تيبي طون لوتيسمون ولا داك المسائل ما تمشيش في ديك لا لوجيك اللي قرينا في لي بوزار انا نطراسيها وندير لا طرام وداك الشيء راه لا فورم il va décoller من لونسومبل دي كونترانت ديالك حط كاع لي كوش سي تيبي ديال لو سيت وحيت غتحط هاد لي كوش ديال لو سيت عاد غتقول ونبعد هذا راه الكولوار ديال الماء هنا نحط الباتيمون ديالي عاوتاني غادي نمشي نوسعوا من هنا باش ندير سي تي في واحد لا بروميير بيرمي سي رشيد لو باسان دو ريتونسيون ياسين الله يخليك ما بغيتيش تصنت في هذا القضيه اشوف انا تقاتلت مع الوالديك ومع بزاف د الحوايج راه قلت لك جافي غاني اني كوكارتي سوسيال ومشينا عندهم قلت لهم انا ما باغيش القوات انا ما غنديرش القوات فهمتي قال لك غتخلص لنا لي بينيسوان قلت له نخلص لك لي بينيسوان مشيت درت لامينيستاسيون سي تي فو ديال ديبيوراسيون وفي هذيك لامينيستاسيون قال لك هو لصق لي زو ايزي ديالك لي زو ايزي ديالنا حنا راه دوزنا القواس خصك تخلص هاد لاطاكس هذيك قلت له ما عندي ما ندير جيتي اوبليجي باش نخرج ذاك القاعده سي تي فو وندير لو طرو بلان باش نلاقيه مع ديالهم باش نخلص لي بينيسوان وانا ما كنحتاجهاش دونك سي اون باتاي سي اون باتاي ديالك انت يا اون اللي غادي ديرها انا تقاتلت عاوتاني مع لا كوميونتي سي تو في او نيفو ديال الزبل انا ما خصنيش مول كامل يجي دير لي داك المسائل جو في غاني 100% سي تو في لي ديبلاسمون داك المسائل قال لك يا خويا وديك لا طاكس سادير هضرتي تقول على ريغلومونطاسيون دابا هاد لي سيستيم ايكولوجيك اللي جايين سي اون نابليك ميم غير لا لوا اللي هضرنا عليها ديال 99 سي تو في 99 12 الا تابليكات سور لونفيرونمون ديفلوبمون ديورابل هاد المشاكل كلهم كيتحطوا دونك دابا فاش كيوقف معك واحد لانجينيور فيردي ولا كيما بغى يكون جيومتر ولا شي حاجه قول له شوف الله يخليك انا باغي نخدم سيستيم ايكولوجيك انا الماء بغيتو عندي راه جدودنا صاحبي صنعوا اش كيقولوا لهم صنعوا المطموره وصنعوا المطفيه طارات تيماجين كون المرابطين جاو داروا السيستيم رومان راه كانوا داروا داك لي فيادوك راه لي فيادوك عندك كيمشي من تماره وتيمشي حتى لهذاك في الصحراء داروا لي فيادوك نشف ليهم الماء واحد خينا طاحت عليه واحد ليدي جينيال قال له سيدي انا ندير واحد التقبه تولي 100 متر ونحفر ليها ولا واحد ان تروك لونجيتيدينال هما يبروتيجيو بار لي فاب ترونسبيراسيون عندنا دي سيستيم ديالنا داكشي باش كنهضروا عليهم ديما نجيبوهم لا سيرفاس وكاع داك لي سبري تكنيسيست كي نو سير ريان راه كاين عرفتي في ان اوبيراسيون ديال لوتيسمون شحال غادي تربح راه قلت لك راه 45% ديال الفي ار دي ديال الفريك كيمشي لك في الفي ار دي وتيماجين هذا البوست 45% صاحبي تربح في الماء الا عندك المشكل سي تي فو انا قلت لك دابا عطيتك المطموره عطيتك لا ريفيير سيش نقدروا نخدموا سي تي فو لي تروك ديالهم لي بزدود لي باسان دانفلتراسيون لتحت دير لي باشا شاك باتيمون دير له لا باشايو ديالو
انت غادي تجي كتقول هذه الفيلا هذه والله يخليك انا ما نتفاهمش معاك هذاك القانوس ديالك ما عندي ما ندير به. راه كاين دابا دي سيتيرن كاع الا ما بغيتيش تشري دير داكشي البيطون. كاين دي سيتيرن على حساب شحال عندك من بيرسون وشحال هذا تيقول لك راه نحفرها ونديرها لك وراه كيديرها لك في السوسول ولا يحطها لك تيتيلو في الجردان. انا غادي ندير الله يخليك ان باسان دو ريتونسيون اغرون. شوف اصاحبي داكشي ديك لي باسان دوراج ولا كيف الطبيعه مسطيه راه قادة داك المسائل. غير فهمني دابا انا غادي الا مشيت بلاتي انا نقول باقي الا مشيت شديت شاك باتيمون وكل باتيمون قلت له هذا الباتيمون il va résoudre ses problèmes à lui. il va résoudre ses déchets, il va résoudre sa récupération وهذا وكل واحد كنفرق عليه ديالو ماشي حتى نجمعهم كلهم ونمشي نحطهم واحد الخيمه ونقول لك راه عندي واحد الباسان دو ريتونسيون. انا اخويا نصرفهم انا من الاول. هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث. ياسين راه ليكولوجي شوف الله يخليك راه ليكولوجي راه تو لامبوز انت اون طونك بريسكريب اكزاكتومون. راه سي تو لامبوز با راه ما كاينش غادي تقول دابا غادي نعطيك غير ان تروك تري سامبل. سي تو كون جاميناج دي فواري تنتقاتل مع لي زانجينيور كيديروا لي 2% سي تو 2.5% ديال لابونط تنجري عليه كنقول له انا بغيت غير ايدي. سي سوفي. علاش كنقول له ايدي؟ لحقاش il est en train de me fabriquer l'imperméabilisation du sol et il va accélérer le ruissellement. Il va m'inonder si tu veux en avant. انا غادي نشد ان 5 et tous les 36 mètres كندير effectivement les répondeurs d'eau c'est avec les réseaux ديالي كنخدم غير دمغيا et je résous tellement de choses. هاد القضيه ديال انا قلت لهم في النهار اللي داروا هذاك اش كيقولوا لو كوليكتور ديال واد بوسكوره قلت لهم الله يخليكم ما ترميوش البحر. اجيو لذاك القد جي سيدي عبد الرحمن راه كاين واحد المرجه تما كبيره عمروها وديروا لنا واحد لاباز نوتيك وديروا لنا دي كانكيت ديروا لنا دي ريستورون وتهزوا خسر عليا صاحبي جوج سبا كومبيان دو مليون درهم وراه يلاه البحر. مي سي انكونسبابل. راه كلهم هذوك كسوا الرحمه كسوا الهراويين كسوا سيتو هذوك لي لوتيسمون ما عندهمش ما كاينش الريزو ميو كو سا. علاش؟ لحقاش الريزو كي ايتي ديمونسيوني بور لا فيل اوروبيان هو اللي كيخرج هذيك ليميسير اللي كيمشي للبحر. هذاك الشيء الاخر كله عنده الجرافيتير ولا ما عنده شيء. داك الشيء باش خداو لو بريتكست سي تو باش بور كونتورني واد بوسكوري يجيبوه للبحر وتما يلزم انجيكتي لونسون ديال لونسون سورتير في هذه القضيه هذه. لحقاش كاين كو سوا اكس راه غادي يقول لك غادي امبوزي عليك ايفيكتيفمون سيباراتيف. راه غتكمل فين غتخوي خصك تخوي في واحد لونيتير لحقاش هذاك هو القديم هذاك هو اللي غيديك للبحر. ما درتي قال لك لا ديالي دابا كنفرضوا عليك هي هذه انا رديتها لك. دابا سكيل تو فو السياسي سكيل تو فو تخبط لا بارسيل ديالك ا مون افي زعما مون افي سي سكو جو في انا جامبوز ما نرمي حتى لشي واحد نقاد المسائل. هذاك راه سيد هو صاحبي هذاك سي تو لو تريت شوف بلاتي اكزاكت سي تو لو تريت شي توا اكزاكت بس سكو جو دي depuis tout à l'heure 50% ديال لو كترجع لي طواليت c'est-à-dire la facture d'eau كتمشي لي طواليت. دونك سي تو دي جي ان لوتيسمون نحط هذوك لي 5 ريفيرونسيال اللي هضرت عليهم قبيله هما الاولين كتقول اش غندير بهذا واش دير هذا ولا هذا. الا سي تو ريغل لو بروبليم ديال لو ديال الكتريسيتي ديال هذا بار اوفراج سي-à-dire بار باتيمون بار فيلا كتحيد عليك المشاكل ماشي بار اوبيراسيون كتحيدو بار انديفيدو راه كيتربى اخويا اسمع الله يخليك والله الا كيتربى لحقاش فاش كيلقى راسو زعما دو فولفيتا كومبلي واش غادي يخرج بوخر ربي يعطيه للزنقه راه اللي توبليجي دو فير بريز اتونسيون. هذيك هي الحاجه الاولى اللي غادي يدير لها الفكره. هو يقدر يخرج بوخر بلاتي دابا اش كيطرى دابا كيجي كيقول لك عندك اون امبوز مثلا 1.5 متر كاري في الفاز دو فيربول بارابيت بان لوتيسم ياك وعنده المشكل ديال الباسون ديتونسيون تيمشي يشد لك ديك 1.5 متر كاري بارابيت اللي عنده كيردها لك هي الباسون ديتونسيون تيقول لك انا درت لك ليسباس فير سير حيدها له من الراس. دونك سي تو دابا في القضيه ديال لي لوتيسمون ولا كيما بغى يكون النوع ديالو سي بور سا كنهضروا عليها دابا الفو فوار ايفيكتيفمون لا لوا 1295 ولا شي على هاد المسائل هذا سي بور انجيكتي هاد لا نوسيون. Exactement. Tous les raisons doivent être travaillés à l'unité par rapport à un individu. Il a شديتي مثلا un immeuble
داك ليموبل اللي يدبر محايلو الماء، يدبر محايلو الانرجي، يدبر محايلو لهاد المسائل. شديتي فيلا يدبر محايلو لكلشي. بار كونتر حنا حتى كندير البروماس ديالي ونكمل كيقول ناري عيط لانجينيور فين حطنا بوخراره، هو كيمشي كيقول لك راه الريزو يونيتير راه ليه ولا خلص انت البينيسمون ديال هاد المسائل. ليكونومي الموند من لي زاني 70 هما يسون اورينتي فير ليكونومي فيرت، ودابا كلشي تيمشي ياخذ من عندهم. على شكون هما اللي جاو هما اللي كاع فكروا في ديزيرتاك قال لك الا شدينا كاع داك الصحراء ديال المغرب راه اون فا اليمونتي توت لوروب سي tu veux. Le premier parti politique vert était allemand, effectivement. Donc tu peux inverser la tendance. Et كنهضروا على ليكونومي في المغرب حنايا راه ديك 150 مليار قلت لك ديال الانرجي اللي كنحطوها في البترول ونعطيوها لك الناس يعطينا الله يرحمه وكذا، هوروزمون ما عندناش الثلج في المغرب كامل، ما كون زبلناها. Donc si tu veux, si tout individu est conscient de la problématique de l'eau, de la problématique des déchets et de la problématique de l'énergie, غير conscient في الراس، on va gagner pratiquement jusqu'à, je pèse mes mots, 20 points في الPIB. 20 points. شوف الله يخليك، دابا حنا دي زارشيتاك دي زوربانيست سي تو فو، لوبجيكتيف سي دو تروفي دي سوليسيون باش نبعدوا من المشكل ديالنا. سي تو فو غنشدوا ال 20 زياك حنا ما كنفهموش الطوموبيل وما كنفهموش نديروا لا فيل نصنعوا لا فيل. فاش كتعطينا يعطيونا لا غرين نورماتيف غير كنبقى نخبط رميه تما داك اللي كيتمر به داك اللي كيتمر، وما عمرنا درنا سي تو فو ان انتراكسيون انتر لي زيكيبمون. لا ريغل دو باز تقول غنحط هذا ليكيبمون، شكون اللي غادي يجي يقرا فيه ولا يسكن فيه ولا شي حاجه، الا غيجي الدري خصنا ما يفوتليش سي تو فو ديك اللي هضرت عليها ديال 5 مينوت ديال ولا ان كارتور دو ديبلاسمون ابيي، باش ما يجيش يهزو باه ويديه سي تو فو ويحطو للمدرسه ويخلق لي المسائل هذا. Vous savez combien de déplacements se font à Casablanca? Les pourcentages dernièrement à pied. 62% de déplacements à Casablanca se font à pied. Vous savez combien on a dépensé de milliards pour faire le tramway, pour résoudre combien effectivement de problématiques de déplacement? 20%. 20% contre 72%. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire on ne sait pas mettre en place des statistiques. Si on met en place, si tu veux, les grandes villes d'Yéna, ce que j'appelle les plans verts, ou là les plans paysages, ou là les circulations douces, غنجمع فيه البيست سيكلاب، غنجمع فيها واحد التروطوار مقاد، غنجمع فيها ان سيستم دو بارك وداك المسائل والناس كديبلاصا من هنا. On n'a jamais fait dans les PDU ديالنا les plans de déplacement urbain l'origine destination، c'est-à-dire منين جاي وفين غادي، باش نفهم علاش. مثلا نعطيك ان اكزومبل في كازابلانكا كنت on a implanté سيدي معروف في كازابلانكا on n'a pas fait l'origine دي، كلشي غادي يمشي يخدم في سيدي معروف وتبوشالك افكتيفمون داك المسائل. اي كون سا بوشان تيقول لك دير واحد التريمي، دير واحد التقبه، كتهز المسائل وتحطهم عاوتاني في السونتر فيل. دونك لا كيستيون دو ديبلاسمون اوربان سي تو هوروزمون جا الكوفيد وقال لك الله يخليك حبسوا لنا هذه المشاكل هذو. لا dématérialisation d'abord il va régler pas mal de problèmes dans le sens où le fait de faire le télétravail chez soi à 50% de choses. Si tu veux, حنا لي زارشيتيك علاش غادي نهز الطوموبيل تيمشي ندير بيرو في الدار ديالي ونتسنى مع راسي ولا هذا وكنخدم مع الناس ديالي وداك. دونك اون بو ريزودر دابا البروبليم اللي كيتحط. On a vécu sur le zoning, on a hérité si tu veux de la ville moderne. La ville moderne, il faut comprendre que c'est la séparation de fonctions. Donc la séparation de fonctions, ça veut dire je vais travailler ici, je vais loger là-bas et je vais faire le loisir. On n'a qu'à déplacer, si tu veux, comme ça, on recale l'ensemble avec des autoroutes, avec des routes, avec des boulevards, et ainsi de suite. Et ça ne marche pas. Le principe, on a mazal la loi qui تهضر بلا zone. Dire zone touristique, dire zone habitat, dire zone هذا, dire zone هذا. Il faut bannir le zoning et travailler avec la mixité sociale. La mixité sociale, ماشي غير غادي ندير الموين ستانديغو سوسيال، كندير حتى لاكتيفيتي. سيتادير هذاك لكم ذاك النهار وعلى واحد القضيه كنقول بان ذاك لو سور اللي مشى نطلق من لاكتيفيتي ونحط اخو لاكتيفيتي ونصنع الباسان دومبلوا اللي غادي يدور بها ونجيب له لا بوبولاسيون ديالها اللي غتعيش فيها باش نحيد لهم المشاكل ديال الديبلاسمون. سي سا كي امبورطون. سميها اللي بغيتي، انا كنسميها سي اون فيل ديورابل وصافي، واخا ما كتعجبش السي عزيز. بالنسبه لي انا كنفكر في لا فيل ديورابل وكنلصق ليها لاركتيكتور انفيرونمونتال بور باش نيكيليبري المسائل ديالي من هنا ومن هنا. دونك ما يمكنناش اون بو با افونسي ا كازابلانكا وما كنشدو 60 باعتبار سي تو 62% ديال لي ديبلاسمون كي سو فون ا بيي
c'est terrifiant, si tu veux. J'ai une étudiante qui passe son diplôme. J'espère qu'il va le réussir demain. Je pense, là, il est intéressant. Ce qu'il a proposé, si tu veux, puisque la Casablanca, elle est faite, si tu veux, par rapport à deux boulevards, le boulevard Moulay Youssef et le boulevard, si tu veux, périphérique, qu'on a saucissonné, résistance et Nilzora, mais c'est un seul boulevard qui est au Pourquoi ne pas mettre un tunnel Tma? Et pourquoi ne pas mettre encore un tunnel Moulay Youssef? Et pourquoi ne pas mettre, si tu veux, un tunnel les pénétrants qui sont avec des bretelles d'accès? عرفتي فاش هي جديتي غير الزرقطوني ودرتي ان تيوب راه هضرت عليها هذيك الخطره ودرتي دو فوا تيمشيو ودرتي المترو من التحت. Tu vas libérer 45 mètres. Un métro à Casablanca. Il faut réfléchir à combien de personnes tu vas mettre dans le sous-sol. Puisque ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on a construit la ville sur elle-même sans penser, si tu veux, la largeur de l'ivoirie ou l'urbanisme sclérosé. Il va densifier le centre, c'est-à-dire villa à tous les immeubles. Donc on va multiplier par 20 le parc automobile في المغرب وخاصة في كازابلانكا. c'est-à-dire الفيلا اللي كانت فيها واحد ولا عنده طوموبيله وحده كل واحد اللي ما عندوش طوموبيله عنده جوج عنده ثلاثه و لي زون بريز دو فوا سون ريستي لي ميم. غادي تزيد عليها سي تو فو لا فرانشيز اللي وقعت غادي تزيد عليها هذيك اوتوموتيف ولا كنقول جو با بارلي دو لا مارك c'est-à-dire بان tu peux acheter à crédit ولا tu peux louer une voiture. غادي تزيد عليها لو فيت بان المغرب ولا كيصنع طوموبيلات. دونك on a multiplié le parc automobile par 100 en 30 ans. كازابلانكا اسمع كاين دابا دي كارت كيتساراو في لو موند بارابور او بيي نورديك اللي عندهم البيسكليت بارابور دي بيي اللي جالسين بحالنا. حنا عندنا 25% دازماتيك في كازابلانكا، عندنا 30% د كاردياك. الناس جالسين ما كيتمشاوش. عرفتي شحال النوبات في لي زيتازوني؟ بار كونتر كتمشي مثلا لهولندا ولا داكشي اللي عنده البيسكليت عنده ان بوتي بورسونتاج ريديكول سي tu veux de cardiaque. Donc la santé elle est là. Et quand tu prends parce que il a des plans verts avec les circulations douces, on va résoudre énormément de problèmes. إلا مشينا حطينا سي تو فو كازابلانكا مثلا درنا فيها دخلنا في لا فيلوزوفي ديال لي تونيل اون فا ريزود تو لي بروبليم. دابا حنا كنديروا تقابل كنديرين تريمي هنا دابا مثلا ديال سيدي معروف هزينا لونسومبل ديال ديك لا بروبليماتيك دو ديبلاسمون اللي كاينه تما وحطيناها في السونتر فيل. لو بروبليم سي كون نا با كومبري ليستوار دي فيل ديال المغرب اون بارتيكولي سيل دو كازابلانكا كي سيمي راديو كونسونتريك اي اون اي فينو سي تو فو لي فونتري par des infrastructures les مشات ديال الشراسون. وما لاحقاش ما كنعيطوش لي زون دولار كنعيط لواحد الانجينير واحد البيرو ديتود كنقول له انت هو با الفاهم انت هو اللي كتفهم. علاش هاد لا لوجيك تكنيسيان مازال عند لي ديسيدور ديالنا. اور l'urbanisme si tu veux راه ما يحلكش المشكل ما يحلك المشكل ديال l'urbanisme que celui qui sait concevoir les villes. ما عمرنا كنعيطوا عليه. دابا راه عندنا واحد المشكل مثلا في بولفار مولاي يوسف مشاو عيطوا لان بيرو ديتود راه اللي وقع دو كيطيح وكيصلخ كيذبح وكيصلخ ستيتيو في لي بالميه وداك المسائل. واحد تير بلان سونترال قد الصخره كيدوز فيه واحد المينيرال. Il n'a rien compris que c'est un système de parc. Il n'a rien compris si tu veux qu'il est planté. Il n'a rien compris بان راه عنده تروطورات فين يتمشاو الناس وجاو. دونك هذاك اللي عيط عليه راه هو امون نافي اللي خصنا نظلموه. هذاك خاينه اللي ما كيفهمش اللي ما قاريش كيقول اجي انت ودير هذا والاخر فرحان وحنا كنبقاو نتفرجوا ونبقى نغوتوا ونقولوا ما عليكم راكم كتزبلوا. دونك il faut que la puissance publique تفهم بان il faut introduire effectivement les architectes dans la chose, dans les espaces publics ou les aménagements. Il faut que les architectes soient conscients que l'article 1er de la 1689 il les a exclus كاملين si tu veux من l'infrastructure من les espaces publics من l'aménagement et من l'urbanisme. حنا اللي درناها لراسنا حنا اللي زبلناها. سي نو كي افون ريديجي ديك لا لوا. كانوا شحال هادي فرحانين براسهم قالوا عطينا غير الا تكفينا غير بالبني غير راه ما قال حد الحد. عرفتي شحال راه فاش كنهضر كنقول 75 مليار دو درهم سي تيبل شي دافير لا كونستركسيون. يلاه حنا كنتقاتلوا في واحد 5 المليار كاع لي زارشيتيك كيتجمعوا في 5 المليار. 70 مليار كلها مشات في البراجات مشات في لي زوتوروت مشات في تي جي في. عمرو رسمو شي مغربي سيتيدير ليتينيرير ديالو. حنا كنا اون فرانس جيم با نقولك هو كيهضرنا على فرنسا واحد النهار اون تراسي سي تي فو لو تي جي في اتلانتيك. عيطوا لنا حنا جا الكوليج دو فرانس وداكشي ودخلونا معاهم. قال لك الله يخليك يلاه فكر
ودرنا داك لو تراسي اون فونكسيون غادي يمشي هو تيسبق ومشينا كنقولوا بان باش نفالوريزي هاد ليغليز هادي ولا هاد الشاطو ولا هذا خصني نبعد منه ونشوفها سي تشوفو كنصنعوا دي ريون بوكو كي سون بروبورسيونيل لا فيتاس وهذا وكندخلوا في هاد لي شون دو فيزيون كنعطيهم دي بيزاج سي تشوفو سيكونسيال افوار لاخاطش هما كانوا عطاوها لي زانجينير وجا تراسل واحد اللين دروات قال له كتخرج من هنا توصل لنا بغيتي توصل لمارسيل غنوصلك تو سويت ولكن tu as raison سي رشيد شوف ان تروك تري تري سامبل بور ريزولفر هذا البروبليم كتقول له انا قريت في المدرسه مون كابيتال سي تي في مون فون كوميرس هو ليستيتيك وانا علموني ناميناجي لا سيرفاس انت قريتي في الحسنيه ولا المحمديه ولا ليكول دي بون كامبورت علموك ايفيكتيمون في السوسول وغادي تخدم انت السوسول ديالك ونخدم انا لا سيرفاس ونهار اللي تخرج تطلع عليا نقول لك واش ما ديرليش رقعه تجي ندوز من هنا ولا من هنا ولا من هنا سي سا كيل فو كومبروند سيتادير لا سيرفاس سي بور لارشيتيك لو سوسول سي بور لانجينيور هذه اون سكي كونسير لانفراستركتور سي كوم ايفيكتيمون فاش كدير ان باتيمون كتقول العظام ديال داك الباتيمون نعطيه خويا لانجينيور باش يشد راسو ولكن داك الهبره ولا اللحم ولا لي ميسك ولا داك المسائل باش نديرو شي شويه استيتيزا راه خويا راه انا اللي غادي نقادلو المسائل راه ماشي انت راه لا 66 راه كتهضر له على داكشي اللي كيقول هو راه شنو كتقول لك لا 66 بلاتي لا 66 شوف لا كتقص بك كتعيط لك كتقول لك الله يخليك اجي تسني هذاك لا ريسبسيون بروفيزوار و ديفينيتيف ولا كونفورميتي في اللوتيسمون نتايا انت اكسكلوي سي تو في اللوتيسمون من الفوق عطاوها الانجيومتر ولا عطاوها الانجينيور ومن بعد كيقول لك انت اللي غادي تسني لا ريسبسيون في لي زاني 30 تيخرج انجيومتر ديال لافيل يحط لي 4 بور باش يطلع لي بو هو اللي كيحط داك البورناج في لا ريسبسيون ديال ديك لا دار الريز شوسي ونريغلومونتي لو با ونريغلومونتي لو هادشي بدا كيديغرادا حتى لعندنا حتى عند بانسو ابوبري وحيدوا لا ريغلومونطاسيون ديال لي سوي وخلاو لا ريغلومونطاسيون ديالو يقول لك مثلا ار بلس هذا ويقول لك 7 متر ولا 10 متر ولا 15 متر ويعطيها لك ويعطيك غير الفوق ما كيعطيكش انت دونك انت كتلعب كما بغيتي سي تو في بارابور للسول حنا لي زارشيتيكت مع لا بريسيون اللي عندنا ديال لي بروموتور كنبقى نسرقوا كيفاش كنسرقوا مثلا نعطيك واحد لا ديفونتور كوميرسيال فيها 5 متر وانت كتقول له الا مشيت بديت مثلا من لابوردير من الجهه الاخرى وطحنت في ذاك التروطوار نربح 1 متر عندي 6 متر ونديروا ميزانين حنا كنديروها نديروا ميزانين نسيتي وانا قلت لي بولفارك جامينا جا شاك فوا كاين ميزانين وعنده غير 5 متر انا جو لوي بلوك لو باركين ولا جو لي بلوك ديك الميزانين باسكو راه سرق قلت لك راه دعاوني في بولفار دانفا وصلنا وداك المسائل قال له حكا انا شريت وهذا وانا جاك هذا وسد عليا قال له نول ني سونسي انيوري لا روا هذا سي تو فو دون بار تشد لوكا ديال باري من عهد عثمان صنعوا الارشيتكت فويي كيكون ارشيتكت كيمشي يدير واحد العام سي تو فو وفي واحد ليكول ويتعلم غير كيفاش يصنع التروطوار فويي غير كيصنع لا فواري حنا ما عندناش ميم ستاتيو التروطوار ما عندناش الارشيتكت باتيمون دو فرانس كتجيب ان ديبلوم ديالك وتمشي ليكول شي وتقاتل وشوف واش يقبلك وداك المسائل والبوفوار اللي عند الارشيتكت باتيمون دو فرانس الي انكالكولابل وعنده عندك واحد ليغليز مثلا كلاسيا عندك واحد الريون 500 متر والله ما تحرك الا درتي غير الالومنيوم غير في واحد الكوزينه في السطح كيقول لك خويا حيدوا عليا ولا سير بعاد سير دير هذه اللي مع هذه اللي مع هذه حنايا عندنا باتريمون مونستر on n'a pas d'architecte de bâtiment du Maroc on n'a pas de classe constitutive on n'a même pas de loi pour classer ما عندناش effectivement le statut ديال l'espace public ديالنا ما عندناش لا نورماليزاسيون ديال لي اسباس بوبليك ديالنا حيت جا نيكولا فوريسي دار واحد القضيه مهمه صنع مثلا مشى للرباط وقال انا ما كنفهمش في هذه البلاد هذه صنع له جاردان ديسي لو جاردان ديسي سيتادير اون فا سونتريني ومشى كيجيب هاد لا بلونط ويزرعها ويتفرج فيها هذه صدقات اي لو فيكوس باغ اكزومبل لو فيكوس راه جابو من ليزي سي ان ارب تروبيكال il respire par لي راسين عنده اي ريان الا نزلت ديك لا راسين تقدر عاوتاني تماركوتي وتخرج وداروا في شارع النصر وداروا في البالي غوير في لونطري ديال المشوار مانيفيك الى براتيكمون ان سيكل هو مازال Exactement. Donc, il a introduit la notion d'arbre du Maroc, si tu veux. مشى كيقول لك انا باريس
عندها البلاطان، عندها مثلا الماروني، عندها التيور، عندها هذا. المغرب خصنا نخلقوا له داك هاد لا كولتور كلها. واحد لا راجل يقول لك بين الشجره والشجره 6 متر. واحد لا راجل كي انترناسيونال. سافو دير باش كتحط لا بوردور ديالك من ديك الراس ديال لا بوردور حتى لا لين دالينيوم، سكون ابل لا لين دالينيوم، تما غتحط فيها تو لي زالينيوم، عندك فيها 1 متر 40. سافو دير كتحط فيها اللومبادير، تحط فيها الفلوج، كتحط فيها سي اون لين دالينيوم الي اوبوزابل تير كتحط. وعندك عاوتاني في الكود سيفيل تيقول لك هاد الشجره اللي غتحط ما خصهاش تحط سي تو ان موان ديال 5 متر بارابور لا فيترين باش ما تبرصش داك خينا باش تدخل. وكاينه في لاين بي حنا كيجي حتى الراس ديالو هو ما قاريهاش، وكيمشي هضرتي على الفينيكس كاناريانسيس سيتي الفينيكس دي كناري، وكيزرع ديك النخله الكبيره وحتى تحت الشرجم. سي دونك لا كولتور ديال لو جاردان، لا كولتور سيتيو دي سباس بوبليك، هادشي نصوم حنا امنين. داكشي باش كنقول اودي راه مازال عندنا لا طراس ديال المدينه في الدماغ. المدينه ما عندناش هاد المسائل. عندنا جنان السبيل يقول لك يلاه هاد الجنان غنفتحوا فيه ونصنعوا الجنه. بار كونتر لي ريال ديالنا ونا غيانا سيري باش نزرعوا ولا ما نزرعوش غنديرها. بالخطرات كتبان لك واحد التوته في واحد الساحه راه غير شط بشحال هادي. سيتو راه كاين واحد تخاتنا عليه بور لو سومي، واحد لوليفي كاين حدا اوتيل الديوان. الا تعرفوا اوتيل الديوان رابا. اييه الله يا ودي. هذاك لوليفي راه ايميدات عنده تقريبا واحد حدا الانستيتيو اغرونوميك ياك؟ لا حدا الانستيتيو ديال ويستانبرغ ولا جاكبرغ ولا شي حاجه. لا وي ديوان اكوتي دو لونسيون امباساد ديال العربيه السعوديه. هذاك لوليفي عنده 150 كنعرفو. هذاك ايلدات افون رابا ملي كانت رابا كلها زيتون. سي المونيمون ايفيكتيفمون هيستوريك. كان واحد النهار غادي يجيو غادي يقلعوا باش يدوزوا التروطوار وداك المسائل. راه عندكم شوف واحد القضيه الله يخليك الا سمحتي غير واحد القضيه تري سامبل. اسكو فو كونيسي لاربر دو رابا؟ لاربر ناتيف دو رابا سيتادير انديميك راه هو الدوم. راه الدوم c'est lui qui stabilise l'ensemble effectivement ديال لي كوتو درابا. لي طالي كلهم ديال العكراش مازال فيهم الدوم. دونك هاد الدوم هذا عنده دي راسين اللي كيمشيو حتى ل 40 متر باش يقلبوا على الماء وكيستابيليزي الكالكير مزيان. فاش جاو خوتنا حيدوه الدوم، راك كتسمع بدوار الدوم، حيدوا الدوم وداروا هكا. وجاو لي زانجينيور ديالنا وزرعوا في ذاك الطاليطاج كله لوكاليبتوس. سكو في لوكاليبتوس ما عندوش دي راسين سي تي في اون شوفيتري باش يشد هذا. دونك وقع شنو وقع لونفازمون ديال البوركراك. كطيح الشتا وكينزل كلشي دوك لي ريزيون داكشي والبوركراك. دابا حيت كتسمع باب البحر، راه كان البحر تما، راه شاله هي اللي كان فيها بشحال هذه في عند لي رومان كان ان بور. سي كيلك شوز اللي حنا هرسنا البيزاج ديالنا. باب المريسه في سلا كانوا كيدخلوا فيها لي باطو في من المارينيين. واش كيقولوا قدام باب المريسه كان الفلين، كان لو شين لياج. لي رومان تيقول لك راه لو شين لياج كان حتى لسلا كلشي كاين. ونا دي بوازي. علاش كنهضروا كنهضروا بان ما كتكونش اونيتي دامباكت، ما كنفهموش شكون هما لو بيوتوب، شكون هما الحاجه الاولى اللي ديال المنطقه اللي كتشد مثلا داك الشيء. حنا كيجي واحد خينا ما قاري شي تيضرب وكيحسبوا الا دار هذه راه قد هذه. عارف فاش كنهضروا دابا على لونفازمون ديال البوركراك، تو سي كومبيان ديبونس دابا سابرا ميناجمون باش تحيد داك لونفازمون. سي اون بيرمانونس، سي دورون توت لاني. وعندهم دابا ثلاثه ديال دوك لي بينيش، جوج تيديها لراسو وحده كيمشي كيرميها في جهه السلام الجهه الاخرى باش تجي باش تصنع ديك لا بلاج ارتيفيسيال. هذا المشكل ديال لوكاليبتوس سي تي في لا ليني ايكولوجيك ديال توت لي بلانت. راه كاين سكون ابل لي زونجيوسبيرم، سيتادير في الكومونسمون دو طون. مثلا شديتي لا روكاريا راه كان عاش مع لي ديناصور ولا داك الجينكو بيلوبا ولا داك المسائل. كتجي حتى اللي ديرني فيهم الفيكوس، وفيهم دابا الفيكوس راه فيه حتى اللي سكون ابل لي ترونغلور، راه كيجيو تيطرونغلي واحد الاربر ويمصها ولقاش اين انتيليجونس في راسين كي تري امبورطون. دابا لوكاليبتوس يفي بارتي دو لا ديرنيير لينيي ولو ديرني كونتينون اللي كاين هي الاسترالي. دونك الاسترالي سي تو في سي سون دي فوري اللي كاينين فيه.
اور هو دابا هو خارج من النطاق ديال لا فوتوسينثيز وداك المسائل. دابا الا شديتي سي تو برون سون فياج الي الكالان اكزاكتومون فهمتي، راه ما كيدخلش، ما عندوش دي بور بحال الاخرين كي غيابسوربي. دونك هذا الفياج فاش كيطيح il stérilise le sol 50 ans. راه في المغرب مشاو فرقوا سي تي فو، داروا الغابه وزرعوا داك اليوكاليبتوس وجاو داروا التوزيع، قسموا البلاد على عباد الله. الناس كتزرع، عرفتي حتى حاجه ما نبتات. قالوا مي سي با بوسيبل، جاو دوزاو داك المسائل لقاو كل لو سول الكالان. دونك هذا دون بار سو كي كونيس الغرب حدا مولاي بوسلام، سي ان بوتي فيلاج. راه كاين واحد لو رويسو سميتو الدردار، فهمتي، راه غادي تشوف مزروع واحد الكاليبتوس تقريبا 200 300 متر ومخرج لي راسين ديالو بحال اون موراي وتيمص داك الواد. et tu vas comprendre le pouvoir. راه il pompe 70% de la nappe phréatique. 70%. tu imagines pour un stress hydrique في البلاد ديالنا وزارعينو وكيقول لك حنا كنديروا به البطاطا. انا كنعرف واحد النهار عرضوا عليا لواحد الكونغري وداك الكونغري باش نهضروا على اش كيقولوا على لا فوري ديالنا والفوتو مانتونير لوكاليبتوس وداك الشيء، وفرقوا علينا مع الدخله، فرقوا علينا داك الوراق ديال كلير فونتين جاو من فرنسا. والسيد كي اون تران ديكسبوزي تيقول لك راه حنا كنديروا لا باطا بابيي وكندير، قلت له الله يرحم باك غير هادشي اللي عطيتونا كنكتبوا فيه هادشي منين جايبينو. تشوف لا كونتراديكسيون، سي ان بوا د شوف وبقيناش كنسخنوا به ويل سيراريان لاقاش عنده الكرواسونس رابيد سي تو. وقع لهم واحد المشكل سي تو في هنا في البولفار ديال فرانكلين روزفلت، كاين داك لوكاليبتوس كيتسمى السيرجونتي داك الكبير كاع، وكاينه واحد الفيلا من اللور. هذيك الفيلا مشات عيطات لي سيرفيس ديال لا فيل، عندها مشكل، لقات لا راسين سي تي فو خارجه لها في لا فيل، دوك لي فيلا الكبار في لا سال دو بان، وهز ليها لا سال دو بان كامله، قطعوه إلون طايي، قطعوا له هذاك المسائل. البلومبي جا قد المسائل، قال لك 3 زون بلو تار جاب واحد لا راسين اونكور من اللور وجا لعندها، كتقطعوا هنا، فهمتي، قطع في حيتين ورانا قلت ليه باسكو الماركوت الي تري. دابا هو في الاسترالي الي انتردي دو بلونطاسيون في الاسترالي سون بيي ناتال. دونك فاش كتشوف شي واحد كيجي كيقول لك اودي زرع الكاليبتوس وفرحان، كتقول له راه بكره غادي تزيد ولا